बाबा जुआड़े जुआड़े जाई पारंती से सब जगह को आमे चेक करबा उचित। बाय चांस जदि से सब जगह रे न थांती ताहले हमको इमीडिएटली पुलिस को जणेबा उचित मझिया भाई। निखिल कहूली कि सुमन काका को टिके फोन करी देखो ना, बाबा तो बेले बेले से ठीक जानती। हाँ हाँ बड़ भाउज एटा तमे भलो कथा कहछ। हेलो सुमन काका, कहूली बाबा तम घर को जाइछंती? हां जाई नांती? ना 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 ठीक अच्छे ताले हुए तो आउ कुआडे जाइथिबे। ओके ओके हाँ ए कहूली जे बाबा सुमन काका घर को जाई नांती ताहले कोन बाबा चाली चाली कुआडे जाइछंती की? अच्छा आमे इठी कोन पे कथा होछु कहले गैरेज रे जाई देखले हबो गाड़ी अछि कि नहीं? हाँ एटा किंतु ठीक कथा, गैरेज को जाके थारे चेक करना, गाड़ी थिले अंतत जानि पारबे जे आखा पाखो कोड जाइछंती, टिके तो टेंशन कमे पा हमर। हाँ हाँ मच्छा भाई चल हमें देखी के आसबे। किरी कुआडे जाउछ तमे माने? बाबा तमे कुआडे जाइथिलो? आमे माने तुमको खोजिबा को जाउथलु, आ घरे समस्त टेंशन नउचंती, मां एते चिंता करचंती, आ तमे फोन नै कि जीवनी कोन करूछ बाबा? एथिरे कोन हे गला? मोर बोधे कुआडे जीवा को इच्छा हबनी केबे, आ सब बेले फोन टाकु नै बुलिबा को मते भल लागे ना। बाबा एटा किछि कथा हैला? अवश्य तमे माने देखुची एका बेले मते आखिरी बसैछु जेमिति सुजाता सेमिति तमे माने, जेमिति से टेंशन नबा आरंभ करची सेमिति तमे माने भी टेंशन नबा आरंभ कर देला। किंतु बाबा आपण जाइथिले कुआडे? बहुत पापड़ी चाट खाइबा को इच्छा होतला तेनु बाहरी जाइथिली। बाबा मु तो आपन को कहिथिली मु आ श्यामा मिसी के आपन को पांपड़ी चाट खुएबू। हाँ तो खुआइबो, मु आउ थरे पुणी खाइबी, किंतु ता बोली आजिर इच्छाटा को तो दमन करी हबनी ना। बुझिलो मझिया बोमा, से ऊपर बेला ठू ना गरम गरम पापड़ी चाट खाइबा को मनटा भारी उचाट करूथला तेनु बाहरी जाइथिली। अच्छा बाबा एक एका पापड़ी चाट खाई के चली आसिलो, अब आमे खाइबुनी, आमो पय आनी परथांतो? आनिछि तो एने ओ एने बड़ भौमा समस्त को भाग कर दियो। बाबा आपण आगो जाए कि मां को टिके मुहटा देखांते तो आपण को न देखि के टेंशन हो जंदे, आपण शीघ्र जाके मां को शांत हाँ करांते। एबे जाउछि एई तो पापड़ी चाट खुआई ता मन भलो कर देबी। भाउजो कहउतली कि बाबा तो चली आसिलेनी, आ टेंशन कोन पय? पापड़ी चाटटा खोलो ना खाइबा आमे। ओहो बाबा ए बिचुली गलु प्लेट ने आसलो जा शीघ्र। मो नहीं आछि संग मझे संगे। भाई असंभाळ हे गेलनी। हाँ मझिया भाई भोकोटा टिके लागिला लागुची। हाँ बहुत ए भाउज चल। अरे बड़ भाउज शीघ्र शीघ्र करो, जल्दी दियो। अरे बाहर करो ना। ओहो बाबा रुको ना। कथा कोन निजे निजे सब खाई दबो, आम मन को दबनी? एई तो रुक्मिणी मौसी भी चली आसिलेनी। रुक्मिणी मौसी तमरो फंक्शन भलो हिची? हाँ रे निखिल बहुत भलो हैला। सुनिली जे तू कुआडे पुराना आश्रम को चली जाइथिलु, तेबे मते गोटे फोन करिथांतु ना, ताहले समान को कहि दैथांती तते सेठी आश्रम रे जोठी अनुष्ठान होतला सेठी की नै जाइथांते। ना माने मु टिके एमदी बुली बुली सेई आड़ को चली जाइथिली, आउ श्यामांकर तो देह भलो नथिला, सेति पय भाबिली से जदी चाहिबे मो सहित से आसी परिबे। आउ श्यामा अच्छा कहलो तुम देह एबे केमिति अछि? आ सुन तुमको एबे गरगल करबा को हबो, आउ खाइबा पर औषध खाइबा को पड़िबो, बुझिलो? मु एबे बहुत भलो अछि सानो बाबू। अरे तुम गଳାର एमिति अवस्था केमिति हैला? सकाळे तो ठीक थिला। कौन है चुप ही अच्छो कहीं की? कुह एई अल्प समय भितर तुम गला बसीगला केमिति? निखिल घरे पशिबा मात्रे झियोटा ऊपर बर्षिबा आरंभ कर देलु। हां ये कोन रे एमिति कहूछु काहे की? ठीक अछि गलाटा टिके बसी जाइछि, पुणी गार्गलिंग करिवो, औषध खाइबो, ठीक हेइ जिवो से। अद्भुत घटना ठीक ना रुक्मिणी? तमे समस्त गुरुदेव सहित देखा करने को गल,
ଅଥଚ ତା ଭିତରେ ଶ୍ୟାମାର ଗଳା ପଡ଼ିଗଲା। ମୋର ତ ମନେ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମା ବି ସେଠିକି ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିବାକୁ ବସି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। କଣ ଠିକ କହିଲି ତ ଶ୍ୟାମା? ତମେ ବି ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଠ ମିଶେଇ ଗୀତ ଗାଇଛ, ନା ବାବା, ମାନେ କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମତେ ଅନ୍ୟ କଥା କହିଥିଲ ସାନ ବୋହୂ ମା, ଯେ ତମର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୀତ ଫିତ କିଛି ଗାଅ ନା। ଆଉ ନା ନା, ଗୀତ ତ ସେ ଗାଏ ନା ବସନ୍ତ ଭାଇ। କଥା କଣ କି ସେଠି ତ ବହୁତ ଲୋକ ତାର ଚିହ୍ନା ଜଣା, ସମସ୍ତେ ତ ଶ୍ୟାମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ବେଳଠାରୁ ଖାଲି ବକର 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 ହଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ଯିବା ସମୟରେ ବୋଧେ ଝରକାଟା ଖୋଲା ରଖିଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ବାଜିଛି, ସବୁ ମିଶି ଗଳାଟା ବସି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ। ମୁଁ ଯୋଉ ଶାଲଟା ଦେଇଥିଲି ତମେ ତାର ୟୁଜ କରିନ ନା? ନା ସାନ ବାବୁ, ସେ କଣ କି ପୁଣି ଥରେ ମତେ ମିଛ କହିବାକୁ ହବ କୃଷ୍ଣ। ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ହିଁ ମୋ ଗଳାର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଏ କଥା ତ କାହାକୁ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କଣ ଯେ କହିବି କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ। କଣ ହେଲା ଶ୍ୟାମା, ଚୁପ୍ ହେଇ ଅଛ କାହିଁକି ତମେ? ନିଖିଲ, ସାନ ବୋହୂ ମାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି ଏବେ ଯଦି କିଛି ଔଷଧ ଆଣିବାର ଥାଏ ତ ନେଇଆ। ପରଦିନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ ଠିକ କହିଛ ବାବା। ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ଇଏ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ? ତୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ ତୁ ବି ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିଲୁ ନା କଣ? ନା ବାବା, ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିଲା। ହଉନଥିଲା? ତାହେଲେ ସାନ ବୋହୂ ମା ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ନା ନା ବସନ୍ତ ଭାଇ, କଥା କଣ କି ନିଖିଲ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା ସେଟା ତ ପୁରୁଣା ଆଶ୍ରମ, ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉନଥିଲା। ହଁ, ସେଠିକାର ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ପାଖରେ କୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ହଁ ସେଇଆ କହ। ଆରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ୟାମା ସେଠିକି ପୁଣି ହଠାତ୍ କରି ଯିବେ ବା କାହିଁକି? ତେବେ ତୁ ସେ ନୂଆ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲୁନି? ନା ବାବା, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେ କହିଲେ ମେମ୍ବର ନ ହେଇଥିଲେ ରାତିରେ କାହାକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଗଲିନି। ତେବେ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଥିଲି। ବାବା ଏଭଳି ଭାବେ ସବୁ କଥା ଟିକିନିକି କରି କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ସାନ ବାବୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ସରଳ ମନରେ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଏତେ ଦୂରରୁ ଫେରିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି। ନା ନା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆଉ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବି କୁହ ତ? ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପିବାକୁ ବି ମେମ୍ବରସିପ? ନା ନା, ମାନେ ଅନେକ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ମେମ୍ବର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ପଶି ପାରିବେନି ଏମିତି ଆଇନ ତ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ବସନ୍ତ ଭାଇ, ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ନା କିଛି ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ କାନୁନ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ନିଖିଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିନା ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନା। ନା ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତ। ତା ଛଡ଼ା ନିଖିଲ ଯେ ଯିବ ସେ କଥା ଥରେ ମତେ କହିଥାନ୍ତା ନା, ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଠିକାର ଲୋକକୁ କହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ନିଖିଲ ଯେ ଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲି ନିଖିଲ କୁଆଡେ ସେତେବେଳୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ମାଉସୀଙ୍କୁ ବାବା ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମାଉସୀ ବି ଦେଖୁଛି ଶ୍ୟାମାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟା ଆଗରୁ ବି ମତେ ଏ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ଯେ ଘଟୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଶ୍ୟାମା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ଏ କଥା ଛୋଟ ପିଲା ବି ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ସିଓର ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଠିକରେ ଘୋଡେଇ ହେଇନଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ସତରେ ଶ୍ୟାମା ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ କହିଲ? ଥରେ ତ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରି ସାରିଛି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିଲେ ତମକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ, ଅନେକ ବେଶୀ ଭଲ ବି ହେଇଯାଇଥିଲ, ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଏତେ ବେଶୀ କାଜୁଆଲ ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁକି? ଆରେ ଦେହଟାକୁ ତ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତା ନହେଲେ ଘରର ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ଟେନସନ ହଉଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ କହିଲ? ମଝିଆ ବୋଉ ମା ଛାଡ଼, ବହୁତ କଥା କୁହା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ଠିଆ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
निखिल तोते कौन कहली जदि कौन औषध आनिबार थाए तो नहीं आ डेरी करना। बाबा माँ को मुंडटा कौन टिके थंडा ହେଇଛି? हाँ हबनी माने यही तो मु निज हाथ ताकू पांपुड़ी चाट खुआई के आसिली। एबे टिके रेस्ट नौछि नौ तेबे ताकू एबे कोनोसी एक्स्ट्रा टेंशन दियो ना बुझलो तो माने ए जो श्यामार पुणी गला बसी जिबा कथाटा ताकू कहबा किछि दरकार नाही ताहले से आउ ताकू नॉर्थ बेंगल जिबा को दबनी। ओ एई देखो रुक्मिणी की तो पचारि पारिलेनी ता अनुष्ठानटा केमिति हला। गुरुजी कौन किसी प्रवचन देले आ श्यामा गुरुजींकर कौनसी कथा कौन तमर मन अछि? गुरुजी कौन कहते से कथाटा मो मनरू भाविकी केमिति कहबी। गोटे मिछ लुचेबाकू जे मते हजारटा मिछ कहबाकू पड़िबो। कृष्ण तमे मते मुक्ति दियो ठाकुरे मते मुक्ति दियो। ए मिछर जाल रे बांधी हेई पड़ी मु जे मुक्तिर पथ खोजी पाउनी। एबे तो तम कीर्तन को नहीं कि भी मते मिछ कहबाकू पड़ुची मिछ को प्रश्रय दउची मु तमको नहीं मु मिछ कहि परिबिनी ठाकुरे केबे हेले बे कहि परिबिनी। अरे श्यामा बसंत भाई को कह गुरुजी कौन कहिले? परमात्मा सहित जीवात्मार मिलन ही जीवन साधनार लक्ष्य हेबा उचित। परम को पाई प्रेम रसरे निमज्जित हे साधना करबाकू हबो। राधा भावरे मन को सिक्त करबाकू हबो। आश्चर्य तो मुंडरे हाथ रखी एते गुडे कथा से कहिले आ तो सेटा कहि परुनु एबे बसंत भाई को। हाँ गुरुजी ए कथा कही थिले। ठीक अछि ठीक अछि। आमर ये घरे ना कौन टेंशन लगी रही। एबे पुणी गुरुजी कहते से कथाटा भी श्यामा पाखरु बाबा शुणिबे। श्यामा भी भल पारुची मु तो एसबू बुझेनी माने मोर बिल्कुल मन रुहेनी। ए परमात्मा जीवात्मा सब मुंड ऊपर दे चल जाए मोर। मनरे भक्ति रहिले सबु किछि मुंडरे पसिबो अशोक। हौ छाड़ आसीबा बड़ ठारू बहुत जेरा हेलाणी। हा बहुत समय धरि एठी ठिया हेछि एबे भीतर को जाए। ए सेमा तो चल ठिया हेछु काहे की चल हम सहित चल गार्गलिंग करबा को तो हबो। राधा अच्छा दिशा कहतली कि आमे तो किछ पैकिंग करले ए पर्यंत चलो ना आमे पैकिंग सार बाबा पैकिंग पैकिंग कह कि मुंडटा को खराब कर सालेनी केबे ठारू निज पैकिंग निजे कर मो पारिबिनी। अरे ए भाउजो टिके जैकेटटा मते देला। हां रुह ए ने ए बिजुली ए बाकी पापड़ी चाटटा मो रूम को निकि चले आसे। ठीक अछि जा नहीं जा रूम को दिया। श्यामा कहतली कि तमे टिके गार्गलिंग कर नब। डोडो आ ताता ने जे सोई नाहंती तांको सुएबा को पड़िबो। मु जाउची। कौन है श्यामा तमे कांदुछ काहे की? ना ना साना बाबू सेमिति किछि हेइनी। नहीं नहीं निश्चय किछि गुटे हेइची नले तमे एमिति कांदी न थांतो। देखंतु ना पुणी मो गलाटा खराब हे गला। बारंबार मोरी भूल पाई घरर अन्य लोकन को दुश्चिंतार पड़िबाकू होची आ आपण बे विरक्त होचंदी। ना श्यामा एठी विरक्त होबार किछि भी नहीं। देह खराब तमर हेइची कष्टटा भी तमको होतबो तेनु बुझियो को तमको हबो। मु मछिया भाउच तमको जहा कहलु आई होप सेटा तमे बुझी परिछ। देखो यार भितरे आमे समस्त मिलेमिशि बुलियो को जिबा तेणु तुमको टिके ख्याल रखिबे को हबो सावधान रहिबे को हबो। अच्छा ए सब कथा छाड़ तमे गोटे काम कलो निज रूम को जाओ। मु तम पई पानी गरम करके आनुची तमे टिके गरगल कले बेटर फील करिवो। ना ना साना बाबू आपण गरम पानी आनिबा दरकार नाही मु करि नेबी। ता छडा गुरुमा तो कहिसंदी जे मते सहाय्य करिवे। अरे गुरुमा को बदल रे मु करि देबी सेतिर प्रॉब्लम कोन अछि? आउ एमती रे भी अनेक दिन हबो मु रोसे घर को जाइनी। एई पानी गरम करबा बहाना रे मोर टिके आशा तो मेंटी जिवो।
ନା ନା ଯାହା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସେଇଟା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ମତେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛ ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଆସ ମୋ ସହିତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ପାରିବି କି ପାରିବିନି। ଆସ। ସାନ ବାବୁ କଣ ହଉଛି ଏସବୁ? ଲୁଚି ଲୁଚି କଣ ଦେଖୁଛ? ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛି ମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିବି? ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ତିତଲି ସହିତ ଚାଟ୍ କରୁଥିଲି। ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖି ଏମିତି ଡରିଗଲ କାହିଁକି? ତମକୁ ଦେଖି ଡରିଯିବି ପୁଣି ମୁଁ? ପ୍ଲିଜ ଅଶୋକ। ଅବଶ୍ୟ ହଁ, ଏବେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଟାୱେଲ ଗୁଡେଇକି ତମେ ଆସିଥିଲ ଭୂତ ପରିକା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲ। ମୁଁ ଭୂତ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଧଳା ଭୂତ ଆଉ ତମେ ହଉଛ? ଅଶୋକ ପ୍ଲିଜ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ବାଜେ କଥା କହିକି ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ନ କଲେ ତମର ହଉନି ନା। ଶୋଇପଡ଼, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼। ହଁ ହଁ ଶୋଇବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ପରଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ଶୋଇକି ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବି। ଯାଏ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଟାୱେଲ ଟାଇଟ୍ ରଖିଲେ। ଶୋଇପଡ଼ିବି ଟିକେ। ଏଇ ତମ ତକିଆଟା ନେଇଗଲି। ଦିଶା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଁ ଦିଶା କହ କିରେ, ଫଟୋ ଗୁଡାକ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ବସିକି। ତୁ ଆଉ ନିଖିଲ ପୁରାପୁରି गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड परि लागुछ रे। ହଁ ରେ, ଏବେ ମୁଁ ବି ଆଉ ଭୁଲି ପାରୁନି ନିଖିଲର ସେ ଟଚ୍। ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ତା ହାତ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ତୁ ନା ବହୁତ ଖରାପ ଜାଣିଛୁ। କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ତାର ଆଗରୁ ମିଟ୍ କରେଇଲୁନି କହିଲୁ? ତାହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନିଖିଲକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। आस्ते तितली आस्ते। तू सब कथार एते तरबर काहे हो कह तो? मोर गोटे कथा सुन मन देकी। गोटे प्लान करिची। पहर दिन आमे नॉर्थ बेंगल जाउछु फुल फैमिली वैकेशन रे। तू भी चल आम सहित। ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପାଣି ଗରମ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ହଁ ଆଗ ଏଇଟା ନେବା। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ପାଣି ଦେଲି। ଏବେ ଏବେ ସାନ ବାବୁ ସେଇଟା ବାଁ ପଟକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାଁ ପଟେ। ଆଇ ନୋ ତମେ ବି ନା। ଆଚ୍ଛା ସାନ ବାବୁ, ଆପଣ ତିତଲି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ? ଓ ହଁ, ତମକୁ ତ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତମ ବିଷୟରେ ଆଜି ତିତଲି ସହିତ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କି କଥା ହେଲେ? ନା ନା ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିକି କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଜାଣିବନି କାହିଁକି? ତମରି ବିଷୟରେ ତ ପୁରା କଥାଟା ହେଇଥିଲା। ଆରେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ନେଇଛୁ ଯେ ତମକୁ କେମିତି ପଢେଇବାକୁ ହବ। କାଲିଠାରୁ ତମ ପଢାପଢି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ତିତଲିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇକି କହିଛି ଯେ ତମର ସତ୍ତା ନିଜସ୍ୱତା ଏ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ ସହରର ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ପାରିବ। ମାନେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ସେଗୁଡାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା କଥା ହିଁ ହଉଥିଲୁ। ଆଉ ନା ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କଥା ହେଲେନି? ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହବୁ?
ସବୁ କଥା ତ ତମ ପାଇଁ ହଉଥିଲୁ। ନା ମାନେ ସେ ଆପଣ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଫି ପିଇବାକୁ ଗଲେ ତିତଲି ଦିଦି କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କଥା ହେଲେନି। ନା ଶ୍ୟାମା, ଆଉ କୌଣସି କଥା ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠିକି ଗପସପ ହବା ପାଇଁ ଯାଇ ନଥିଲି। ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ତମକୁ ଆଣିବାକୁ। ଏଇ ଦେଖ, ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇସାରିଛି। ୟା ଭିତରେ ଔଷଧ ମିଶାଇ ତମକୁ ଗର୍ଗଲ କରିବାକୁ ହବ, ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଯାଇ ତମର ଗଳାଟା ବେଟର ହବ ଆଉ ଭଲ ନିଦ ବି ହବ। ରୁହ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ହଁ, ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ମନେ ରଖିବ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବ। ଓକେ? ନିଅ।